أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبلا جلين فو دنيا تي في سانفي مالكونو مالكوكا بي ألم صدوم كبين سيلبا كالوت لتان أني فلاما سامبا كلين كمناني بيناني أني فلا أنغا انفيتي الشيخ Aboubacar Yacoub Doucouré ana sɔrɔ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na dakunɛ damadamani inshallahu taala a b'o lase maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan yan'an ka don kɔrɔfɔ kɔnɔ a Cheikh Aboubacar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah kaben selba konyoma alhamdulillah an bɔra an nɔ kan n'o ye ka misiw faga k'a tilan silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ fantanw miskinaw dɛsɛbaatɔw an bɔra aw nɔ kan o ye baara ɲumanba ye o kumana e bɛ se ka mun fɔ la. Alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم سادة المشاهدين الأعزاء لقناة المعرفة. الحسن بيفو إيكا نولي ناكم بسم الله دنيا تي في بلاتو كان كابين selibama no islamé ka seliba ye mi événement baye Mali kono kani ɲiningali nunu gun ana yasa an ka se k'an ka hakilaw fɔ yani n ka don o kɔnɔna la a ka di n ye ka foli di silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani an ka dɔɔnibaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ni seliba min n'ala y'a don an garisigɛ la ala ka san caman ta yira an na duwawu minnu kɛra a kɔnɔ ani bato minnu kɛra a kɔnɔ ka daminɛ zilhijja daminɛ la tile 10 fɔlɔ in fo ka taa se seliba ma sun minnu donna nafila minnu selila kuranɛ minnu kalanna zikuru minnu kɛra an b'a ɲini Alahu subhanahu wa taala fɛ ala k'a minɛ an n'a tigiw bɛɛ lajɛlen amina ya rabbal alamin. Jamana a bɛ degun kɔnɔ depuis 2012 gɛlɛyabaw an b'a ɲini Alahu subhanahu wa taala fɛ jamana ala k'a basigi fitna min b'a kɔnɔ fitna in ala k'a dufan tasuma in ala k'a ka ji min ni a ye ayiwa a ɲini tasuma k'a ka kɛ sumaya ye ka kɛ gilasi ye ani kisi ye a ka nabi ɲuman Ibrahim kan o ala in fɛn bɛɛ seba ye an b'a ɲini a fɛ a ka anw fana ka tasuma min b'an ka jamana kɔnɔ n'anw yɛrɛ deselen don k'a faga ni ala y'an ka jɔnya yira an na k'a fɔ an tɛ se foyi la ale ala de bɛ se fɛn bɛɛ la an b'a ɲini ala fɛ a k'a ka se yira an na hali bi a k'a ka sew yira an na tasuma in a fagali an kɔni desera an b'a dɔn fana k'a fɔ gɛlɛya min b'an da la a tɛ wuli ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min o de don an yɛrɛ ka ko laɲinidenw de don mɛ an ka jɔnya an b'o de yira ala la n'an ka dɛsɛ a n'an ka lafu ka ɲini ala fɛ jamana in depuis lawale fo sisan a jɔra diinɛ de kan n'o ye silamɛya diinɛ ye a jɔra kuranɛ kalan de kan a jɔra ayiwa ala ko de kan a jɔra kira ko de kan sallallahu alaihi wasallam o kama an b'a ɲini ala fɛ an kɔni dɛsɛra ala k'an dɛmɛ a k'an ka jamana basigi an ye a ka jamana in den ɲumanw kan bɛn wa a k'a to jugu minnu bɛ yen an ka se ka se u la an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc n b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ san wɛrɛ nataw ala k'o yira an na an ka se ka dɛmɛw caman don i ye min fɔ an ye ɲininkali min kɛ tiɲɛ don an ye a laɲini k'a fɔ ɲinan seli ani seli tɔw ma kɛ kelen ye dɛ m'a fɔ n ko gɛlɛya ma kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ mais maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɛn fɛn tulo bɛ n na sisan fɛn fɛn ɲɛ bɛ n na k'a fɔ ɲinan seli gɛlɛya bolofa kɛra a kan dɛ fan bɛɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya de a kɛra gɛlɛya ye surtout bɛɛganw fan fɛ parce que seli la sunna ɲuman don kira ladegeli la sallallahu alaihi wasallam ni maa sera ka laya sɔrɔ k'a kana tigɛ i yɛrɛ n'i ka denbaya ye sunna ɲuman don ayiwa mais jagoya tɛ mais a ko in bɛ ka kɛ anw ka faamu na i b'a fɔ jagoya don parce que bɛɛ b'a kɛ karisa b'a kɛ fo ne yɛrɛ k'a kɛ
donc a bɛ don fɛn kɔnɔ o la min a bɛ gɛlɛya société kɔnɔ kosɛbɛ ayiwa donc o la kuma dɔ a ka kan setigiw ala ye se dɔɔni kɛ minnu ye ayiwa olu fana ka fantanw kana gɛn ka dɛmɛ don u ye surtout layako fan fɛ ala dɔrɔn de b'a baraji da dɔn ayiwa an ka mɔgɔ minnu bɛ région kɔnɔ o caman y'an wele an ka tɔnw bɛ an ka bureau bɛ yen ani an kanubaw ni an lamɛnbaa minnu bɛ yen k'a fɔ vraiment ni fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ka dɛmɛ don maaw ye a bɛ diya u ye ayiwa ala fana y'a mɛn an ye dɛmɛw sɔrɔ o cogo de la alhamdulillah an yɛrɛ seko ye min ye an y'o kɛ ani an dɛmɛbaw ONG dɔw b'a la Muslim Hands b'a la fo ka taa se ONG ni maa wɛrɛw ma minnu ko u tɛ fɛ u tɔgɔ yɛrɛ ka fɔ donc nin kun ye a tako fɔlɔ ye donc an y'a baaraw kɛ ka bɛn Bamako ani Sikaso ma donc alhamdulillah Bamako an sera ka misi dama dama sɔrɔ 10 nin kɔ Sikaso misi 20 ɲɔgɔn donc baara in kɛra mɔgɔw y'an wele ka bɔ fan bɛɛ k'a fɔ u y'a nafa sɔrɔ ayiwa a kɛra dɛmɛ min ye min kɛra ɲɛjicɛ dɛmɛ ye ka bɛn nin gɛlɛya waati ma vraiment a dabɔra o dɔrɔn de kama yɛrɛ yira tɛ tɔgɔ ɲini tɛ mais a ka kan kuma dɔw ni fɛn dɔw kɛra a ka dɔn dɔrɔn bikulli tawado avec toute l'humilité ka sɔrɔ a ma kɛ ni yɛrɛ yira ye pour que maa wɛrɛw fana ka se k'a ladege wa anw minnu fana b'a la pour que hali bi ɲumankɛlaw an n'u ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waati nataw o fana ka se ka bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan donc baara in a kɛra nin kɛcogo de la an b'a Alahu subhanahu wa taala tanu baara in daminɛna fo k'a kuncɛ ka sɔrɔ basi ma bɔ a la wa an ye kibaruya minnu sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw satisfait la kosɛbɛ ɲinan ta in na o y'a laɲini san nataw an k'an jija a ka se ka bonya hali bi ka tɛmɛ nin kan o b'ala bolo ala k'a nɔgɔya amina ya Allah alhamdulillah ani baraji ya rabbi ala k'a bila aw bɛɛ lajɛlen ka mizani na amin ya rabbi silamɛw nafaba de sɔrɔ ni waleya ɲuman in na kɔrɔfɔ min bi da o kan o de ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ Haut Conseil islamique a Cheikh Ousmane Madane Haidara bɛ a ka folikan lamɛn a ye welewele min da silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn sira a da sera a ma kelenya sira a da sera a ma o ye kuma ɲumanbaw de ye o kumana a Cheikh Abubakar Dukure e bɛ se ka mun fɔ o la alhamdulillah Cheikh Alassane Dante ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ a kunbɛ fana parce que min ye Haut Conseil islamique ye du Mali ale de bɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ fa u ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ ale de bɛ silamɛw représenter Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan officiellement jamana tɔgɔ la donc ni o ɲɛmaaba Cheikh Ousmane Madane Haidara n'ale ye ŋaniya ta k'a fɔ a bɛ bɔ ka foli bila silamɛw la o dɔrɔn tɛ ka tila ka bɛn ɲini surtout nin waati in kɔnɔ waati min an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɔnnen don ɲɔgɔn kɔ hakililaw la diinɛ masala fitiniw la mais a kɛlen bɛ fɔɲɔgɔnkɔya ye fɔɲɔgɔnkɔya minnu tiɲɛ yɛrɛ la ni fɔlɔ dɔnnibaabaw ka fɔɲɔgɔnkɔya tun bɛ kɛ cogo min a bɔlen bɛ o minɛn kɔnɔ fɔlɔ dɔnnibaaba minnu n'an bɛɛ lajɛlen bɛ k'olu nɔ ta an ka alimamiba naaniw ni bɛɛ lajɛlen b'u dɔn diinɛ kɔnɔ k'a fɔ n'i ko i ye sunnamɔgɔ ye i kɛra fasugu fasugu ye bɛɛ b'olu de nɔ kan olu fɔra ɲɔgɔn kɔ diinɛ masala fitinin min na a bɛ taa 300 ni kɔ la mais tile kelen a ma kɛ ɲɔgɔn buruja ye tile kelen a ma kɛ ɲɔgɔn lebu ye tile kelen a ma kɛ ayiwa ni kɛlɛ ye tile kelen a ma kɛ ka kuma gɛlɛnw fɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'aw bɛ ɲɔgɔn lebu ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn dɔgɔya ka ɲɔgɔn di ɲɔgɔn juguw ma silamɛya juguw ma olu ka yɛlɛ an na a ma ko ye donc mais Mali ta in nin waati ninnu na a bɛ waati bɔ fo ka se sisan ma a t'o minɛn kɔnɔ fiyewu donc o tɛ se ka kɛ ko anw Mali dɔnnikɛlaw c'est à dire an ka tila k'a fɔ k'an b'an disi gosi ni taabolo ɲuman baarali ye k'a fɔ ko an bɛ tugu fɔlɔ maaw donc olu ka taabolo ɲumanw kɔ donc o k'an b'an yɛrɛ disi gosi n'o ye dɔ b'i danbe ka taa kira ma sallallahu alaihi wa sallam o dun ka jogo ko o fɔra cogo min bɛɛ b'o dɔn kana khuluquhul Qur'an ale n'i ye kuranɛ ye dɔrɔn de ye kira jogo ye sallallahu alaihi wa sallam kuranɛ yɛrɛ kumana kira jogo kan k'a fɔ ka se yɔrɔ la i b'a fɔ dɔnnikɛlaw ye kuranɛ aya in ta k'a lajɛ k'i b'a fɔ ko ala ye tashibihu min kɛ c'est à dire misaliya min kɛ ko ala ye jogo yɛrɛ kolo k'a kɛ so de ye ka kira yɛlɛ a kɔ kan Allahu akbar donc maintenant an b'an yɛrɛ danbe ka taa olu ma mais olu ye diinɛ baara cogo min anw t'o minɛn kɔnɔ
olu ma dɔgɔyali kɛ u ma dɔgɔya u bɛɛ bonya fo ka taa se a ka sahabaw ma fo ka taa se tabiunaw ma fo ka taa se tabiunaw ma ni ma ye olu ka diinɛ cogo la alors que fɔɲɔgɔnkɔya ma daminɛ anw na a daminɛna depuis o waati donc ni jamana na Mali na ni yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ maa minnu kan ka fɔ mɔgɔ tɔw ma a ye sabari maa minnu kan ka ni tiɲɛni kɛra maa minnu bɛ bɛn sabati ni maaw fɔra ɲɔgɔn kɔ ko dusu bɔra sitanɛ donna la bɛɛ bɛ ɲɛsin maa minnu ma n'olu yɛrɛ nana kɛ nin cogo la fo bɛɛ bɛ yɛlɛ hali catiribɔlaw bɛɛ bɛ bɔ u b'u ta fɔ a ko la an y'a ye tile fila in na maloyala ko don donc o responsabilité fɔlɔ siga tɛ min na o ye au conseil islamique du Mali ɲɛmaaba ka responsabilité de parce que a bɛ ka kɛ ka bɛn ale de ka waati ma an m'a fɔ a kun tɛ kɛ fɔlɔ mais tɛgɛ fa bɛ sisan taw kan a gɛlɛyalen bɛ sisan kosɛbɛ parce que hali sisan gɛlɛya yɛrɛ belebele ye min ye denmisɛnw yɛrɛ minnu nana sisan u ma tɛ maakɔrɔba la u tɛ maakɔrɔba bonya donc denmisɛn de b'a sigi i b'a sɔrɔ a ma se yɔrɔ si simiden kalan yɛrɛ ma taa yɔrɔ si ale yɛrɛ bɛ k'i sigi a bɛ ka kuma min fɔ hali a bɛ ka kuranɛ kolo minnu ta ou bien a b'a fɔ k'a bɛ arabukan minnu ta misaliya la a bɛɛ tiɲɛnen don a bolo mais a b'i ɲɛsin maaw ma depuis ale ma bɔ maa minnu u ye diinɛ baara diɲɛ y'a dɔn jamana y'a dɔn ala y'a dɔn u ye wa diɲɛ y'a sabati i bɛ taa sɔrɔ ale b'i ɲɛsin u ma k'a b'u dɔgɔya k'a b'u mafiɲɛya k'a bɛ lebu ɲini u la donc o de cayalen bɛ denmisɛnw donc e bɛ se k'o kɛ cogo di tugun k'i bɛ jugo ko kuma fɔ o ka gɛlɛn o non jugo fɔlɔ ye jumɛn ye jugo yɛrɛ ɲuman fɔlɔ ye jumɛn ye jugo tɛ min sanfɛ fɔlɔ o ye sabari de ye a sabr o de y'a to waati bɛɛ ala yɛrɛ bɛ kira tawusiya ka ɲin'a fɛ sabari de fasbir kama sabara ulul azm mina rusul waati bɛɛ ala bɛ o de fɔ a ye isbir wa arid anil jahilin mais o de y'a belebeleba fɔlɔ ye fo ala yɛrɛ ko a ma i jija i ko jugo in minɛ i b'a fɔ nabi ɲumanba minnu ye darajaba d'u ma olu tun bɛ cogo min u kan bon maintenant ni ko i bɛ fɛn fɔ a kana kɛ kuma dɔrɔn ye a ka kɛ kɛwale ye mais i kana fɔ k'e b'i ta karisa ye nin kɛ n'an b'a lasigi o yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la jugo ko kuma fɔlen a bɛ gɛlɛya surtout n'a kɛra denmisɛnnin ye k'i b'i ɲɛsin maa ma min ka kɔrɔ ka tɛmɛ hali i fa kan si la wa a ka dɔnniya ka kɔrɔ n'i fa ta ye wa a ka dɔnniya waralen don ka tɛmɛ i fa ta kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o sereyalen don bɛɛ bolo m'a fɔ n ko kuma n ko dɔnniya parce que Mali tɛ k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na tugun kumakɛla ani dɔnnikɛla o tɛ ka dɔn tugun a ye dɔnniya de ko don maa min bɛ se ka jamana kunnawolo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ bɛɛ k'a ye Mali kɔnɔ olu dɔnnen don hali ni tɛgɛ ma ɲɛsin a ma bɛɛ ka histoire dɔnnen don donc denmisɛnw ka sabari minnu bɛ kɛ minbariw kan kutubaw la o u ka kutubaw kɛ ni ladabu ye parce que an y'a jateminɛ o denmisɛn caman bɛ yen bi an m'a fɔ a bɛɛ mais a dɔw bɛ yen an yɛrɛ b'an kunkɔrɔta n'u ye hikma b'u la kodɔn b'u la udo ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana ka weleli kɛ ka taa ala ka sira ma u yɛrɛ ka sira tɛ ni kodɔn ye ani wajulu cogo ɲuman o bɛ u la an yɛrɛ bɛ mais a caman de bɛ yen denmisɛnlamaw la bi hali minbariw sanfɛ i yɛrɛ bɛ maloya kuma min man ka fɔ minbariw sanfɛ o bɛ fɔ donc fo ka taa se minnu ko olu ye wajulukɛlaw n'u bɛ yaala ka dɔgɔyali kɛ u bɛ bɛɛ dɔgɔya u tɛ maakɔrɔ to yen u tɛ denmisɛn to yen n'i y'a kɛ n'an b'a ɲɔgɔn kɛmɛ k'i la e bɛ mun fɔ maaw ye k'e b'o waju tugun a fɔra kira ye de sabari a fɔra kira ye de idfa billati hiya ahsan n'a juguya taara ka ɲɛsin ma e ka n'i ta sara o cogo la dɛ idfa billati mais i bɛna taa mun fɔ mɔgɔw ye e bɛ yaala ka dɔgɔyali kɛ ka maabaw nɛni ka maabaw dɔgɔya donc ni an b'o waati min kɔnɔ waati gɛlɛn don mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔw dusukun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sitanɛ bɛna commencer ka don a la parce que ale y'a sago sɔrɔ o conseil islamique ɲɛmaaba n'a bɔr'o la ka foli bila bɛɛ la ka ɲini silamɛw fɛ u ka bɛn ka ɲini silamɛw fɛ u ka bɔ nin fɔɲɔgɔnya misɛnw kɔnɔ bolofara misɛnw na k'u ka ɲɔgɔn minɛ usuliyatu o kɔrɔ ye jumɛn ye i b'a fɔ o conseil islamique ɲɛmaaba y'a fɔ cogo min Sheikh Usman Madan Haidara ko an ka bɔ bolofara misɛnninw ɲɔgɔn sama-sama kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin parce que a bɛ san 40 bɔ an ka cɛkɔrɔba Sheikh Yakubu Dukure a ye nin de fɔ bɛɛ ye wa a ye nin de sɛbɛn a ye maaw lafaamuya nin de la k'a fɔ ko an ka taa an ka ɲɔgɔn minɛ min ni fɔɲɔgɔngoya t'a la diinɛ kɔnɔ mais fɔɲɔgɔngoya bɛ min na an k'an kɔlɔsi la mais hali n'a ma ɲɛ k'an bɛ don o kɔnɔ k'an ka kɛ cogo di an k'a kɛ ni dalilu ye an k'a kɛ ala ko tan kira ko tan mais an kana kumaw ɲɛsin ɲɔgɔn ma wa an kana ɲɔgɔn blesser a kana kɛ kɛlɛ ye donc ni an kana fara o kama parce que fɔlɔ maaw m'o kɛ o anw de bɛ k'o kɛ bi donc an bɛ tila k'an danbe ka taa o ma donc ni conseil ɲɛmɔgɔ bɔra a yɛrɛ tilala k'a fɔ min yɛrɛ diyara n y'a ka kuma kɔnɔ ka tɛmɛ kuma in bɛɛ kan Alasani o lamɛn
an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen k'o lamɛn o de ye mankan yɛrɛ bɛ yen masala minnu nɔfɛ bi diinɛ kɔnɔ ale yɛrɛ y'o classé bolomisɛnninw fɛ bayako b'o la parce que bi mankan min bɛ yen bi an ka fɔ ka nɔgɔ bɔ a la mankanba min bɛ yen bi an filɛ yɔrɔ min na i ko sisan dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ fo denmisɛnw y'u sen don a la mais a ma kɛ ni adabu ye u b'u ɲɔgɔn u fafilanw dɔgɔyala donc o kuma in bɛ bayako de nɔfɛ o mais au conseil islamique ɲɛmaaba n'o ye Cheikh Ousmane Madani Haidara ye a kɛlen ka bɛn ɲini a ko an ka bɔ bolomisɛnninw kɔnɔ k'olu man k'an bila ɲɔgɔn na parce que olu ka dɔgɔn kojugu k'an ka ɲɔgɔn minɛ boloba minnu minɛ usuliyatu belebele minnu minɛ an bɛɛ bɛ jɛ minnu na ko fɔɲɔgɔnkɔya t'a la fiyewu a yɛrɛ y'a cité mɔgɔw ka taa ka discours lamɛn a ko a ye fɔlɔ jumɛn fɔ la ilaha illallah o y'a belebeleba fɔlɔ ye ko fɔɲɔgɔnkɔya t'o la diinɛ kɔnɔ dɛ o kɔrɔ ye di bato masasi wɛrɛ tɛ tiɲɛ kan ni ala tɛ o tɛ a ye filanan jumɛn d'a kan o Muhammad rasulullah ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam o y'ala ka ciden ye ko fɔɲɔgɔnkɔya t'o la diɲɛ fan si fana silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka nin minɛ nin ye jumɛn ye nin tɛ kalima shahada de ye wa o tɛ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah t'o de ye wa jaja ale yɛrɛ y'a sabati sisan k'a fɔ o de ye usulu ye usulu min ni bɛɛ bɛ bɛn o kan fɔɲɔgɔnkɔya foyi t'a la i b'a fɔ Cheikh Yakubu Dukure y'a fɔ cogo min mais n'i y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka jama dɔw bɛ yen minnu m'a faamu don o don u bɛ bɔ u bɛ Cheikh Yakubu Dukure u b'a lajaba u b'a dɔgɔya fɛn kan fɛn min sisan o conseil ɲɛmaa yɛrɛ bɔra k'a sabati donc n'i b'a fɔ mɔgɔw ka sabari a fɔlɔ i yɛrɛ b'o misaliya ta ani kɔmaw n'o kɛra a ka ca ala fɛ surtout ni ɲɛmɔgɔ ye waati min e de bɛ jarabi ka tɛmɛ bɛɛ kan tɔw a ka ca ala fɛ olu fana bɛ jisumanikaw koli ji la donc o sabatira o tɛ kalima shahada ye o kɔfɛ a ye mun d'a kan a ko lansara o ye jɔko naani ye mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la o kuma in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o a ye seli de sabati sisan ka fara kalima shahada kan silamɛya jɔsenw de bɛ ka sabati Cheikh Ousmane Madani Haidara bolo k'a yira k'a fɔ an bɛɛ kan ka ɲɔgɔn minɛ o de la parce que fɔɲɔgɔnkɔya t'u la silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ fan si n'an y'o minɛ an bɛ bɔ fɔɲɔgɔnkɔya kɔnɔ a tɔw bɛɛ n'a ma kɛ nin ye o ye bolomisɛnninw de y'a yɛrɛ ka kuma la donc a ye seli sabati ni lansara fɔli ye kalima shahada kɔfɛ o kɔfɛ a ye jaga fɔ o kɔfɛ a ye hiji fɔ donc o tɛ silamɛya jɔsenw ye wa mɔgɔw ka taa lamɛn u yɛrɛ bɛn'a faamu a ko an ka ɲɔgɔn minɛ ninnu ka fɔɲɔgɔn walahi nin de ye tiɲɛ ye walahi nin de ye tiɲɛ ye walahi ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ o de ye tiɲɛ ye o de y'a to a bɔra a dabi ale de y'an ka ɲɛmaaba ye an bɛɛ kan ka baara kɛ ni nin kumakan in ye ale bɔra ka min fɔ ale yɛrɛ ye min y'a fɔ ale ka nɔfɛmaw ani karamɔgɔ tɔw minnu b'a la ko nin de ye silamɛya jɔsen ye min n'a tɛ yɔgɔyɔgɔ wa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na fo ɲɔgɔnkɔya t'a la silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ fan si an k'o de minɛ donc an k'o minɛ an ka baara kɛ n'o ye ale ka o kuma kɔfɛ maa wɛrɛ man ka bɔ k'i bɛ fɛn wɛrɛ fɔ yala ale ye min cité baya ma cité a fɛ o ale yɛrɛ bolo mɔgɔw ka taa lamɛn a ma baya cité donc kuma in o b'a yira dɔrɔn k'a fɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ni min ye bɛɛ jɛnnen don min kan o de ye nin ye a ma min fɔ ka fara a kan o t'a la a yɛrɛ ka kuma la min ma fɔ ka fara nin kan o bɛɛ ye bolomisɛnninw ye donc en ce moment baya bɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ si m'o bali an kana silamɛw tromper k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka baya kɛlɛ jɔn fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'a kɛlɛ i kafiri de ye bɛɛ b'o dɔn ayi mais k'a bɔ a minɛn kɔnɔ k'i bɛ fɛn wɛrɛ d'a ma o de bɛ ka kɛlɛ ale yɛrɛ bɔra sisan k'o jɛya donc ni bɛɛ bɛnnen don fɛn min kan silamɛya la e bɛ se ka k'o de fana k'o de ye usulu ye i ka kuma la mais a tɔw bɛɛ bɛ bolomisɛnninw e bɛ se ka bolomisɛnnin kɛ ka usulu wuli cogo di donc baya place bɛ yen voilà silamɛya kɔnɔ fo ka taa sara jɔyɔrɔma dama dama u tɛ kelen ye mais a tɛ se ka gɛrɛ ninnu la ninnu ye bɛɛ bɛ bɛn fɛn minnu kan ni o conseil ɲɛmaa yɛrɛ bɔra ka sabati k'a yira k'a fɔ alhamdulilayi bayako kuma yɛrɛ a mankan kan ka ban pewu ale yɛrɛ ka kuma la parce que a bɛ don bolomisɛnninw la a tɛ don usuliyatuw la an ka usuliw de minɛ bolomisɛnnin ninnu an k'an jija o kana kɛ sababu ye k'an se ɲɔgɔn ma mais pour que o kana kɛ mɔgɔ fana kana fɔ k'i bɛ bolomisɛnnin ta k'i bɛ asulu wuli n'a ye donc an bɛ se k'o de faamuya sɔrɔ o conseil islamique ɲɛmaaba ka folikan min kɛra ka ɲɛsin silamɛw ma an yɛrɛ b'ale encourager a ye bɛn min ɲini ka fara ale kan k'a ɲini silamɛw tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ ani diinɛ ɲɛmaaw taabolow tɛ kelen ye tiɲɛ don faamuw tɛ kelen ye o ye adamadenw dancogo ye mais an k'an jija o kana an ka bɛn tiɲɛ an k'an jija o ka dɔ fara an ka bɛn de kan o tɛ se ka kɛ n'a ma kɛ ala kama baara ye n'a kɛra yɛrɛko ye an tɛna ala ye an b'an yɛrɛ de ye bɛɛ b'a fɔ ko fo ne ka karisa ta ka bin ka sigi a kɔnɔ kɔnɔ o ye yɛrɛ kɛlɛ ye o tɛ ala kɛlɛ ye n'a ala ko don
Inch'Allah akilaw mana fɔ ɲɔgɔn ka sɔrɔ usulu i b'a fɔ au conseil islamique yɛrɛ ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min ka sɔrɔ usulu b'an bolo a t'an bila ɲɔgɔn na cogo si wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Alhamdulillah, Cheikh Abubakar kɔrɔfɔ faamuna nafa sɔrɔla la Inch'Allah. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɛn soliba kelen fana ma hali bi an y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛn min taara ka jamana ɲɛmaa sɛgɛrɛ an ka Mali misiriba kɔnɔ a kɛra degunba ye silamɛw ma a Cheikh Abubakar Dukure e bɛ se ka mun fɔ la. Alhamdulillah Cheikh Alassane Dante n y'a ye an ye image ye tiɲɛ na a ma bɛn maa si ma maliden ɲuman si ma parce que jamana ɲɛmɔgɔ o ye jamana yɛrɛ image de ye o y'an bɛɛ ka image de ye k'a fɔ ko fo ala yɛrɛ ka misiriba kɔnɔ o de gɛlɛyara n'a bɛɛ ala ka misiri kɔnɔ Mali misiriba ala ka so ka nin jara gɛlɛya waleya fasugu ta ka don ni muru ye o kɔnɔ k'i bi bin maa dɔ kan et puis jama ɲɛmaa don jamana ɲɛmaa don k'i b'a bɔnɛ a nin na cogoya la cogo min da yɛrɛ man ka don a la donc tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kabako don mais Cheikh Alassane ko ko mana kɛ dans la vie min b'a anw sɔrɔ anw bɛ kabakoya la mais an tɛ leçon tirer a kɔnɔ o de y'an ka problème ye ko ko bɛ kɛ i jija i ka leçon dɔ tirer a kɔnɔ ala bɛ fɛ ka aw kalan fɛn dɔ de la donc ne bolo leçon fɔlɔ min ne y'o tirer ko in kɔnɔ o de ye k'a fɔ jɔn i mana fanga sɔrɔ cogo cogo n'a ka di ye garde milliard bila i kɔrɔ i ye jɔn de ye ala ka jɔn de ye fo ala k'i ka jɔnya yira i la i yɛrɛ k'a dɔn ko ja ne bɛ nin cogo bɛɛ la mais ne tɛ foyi ye ne ye ala ka jɔn de ye fo n'ala yɛrɛ y'i tila fo n'ala y'i tila n'o tɛ n'a jɔra ala ka wallahu yasimuka mina nas donc là c'est très important an k'o faamu an ka bɔ yɛrɛ baya kɔnɔ donc an k'an bɛrɛbɛn l'humilité tawadu filanan min min faamu a kɔnɔ o ye k'a fɔ nin kan ka kɛ leçon ye maliden bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que ne ye nin fɔ n ka kuma dɔ kɔnɔ ka tɛmɛ n ye mɔgɔ dɔw ye u bɛ kuma na k'u bɛna wuli ka jɔ sabati sisan a tɛ mɛn ko gouvernement in ko k'a gɛn premier ministre Choguel Kokala Mayiga k'a fana ka gɛn ko k'a donc mais an tɛ se ka an si ko la to o la o an tɛ se k'o ko la non mais an bɛna to gɛnni na kuma an bɛ taa min alors que an bɛ yɔrɔ min na i ko bi Dante billahi fɛn dɔw bɛ ni ko n ka n da don a la ɲɛji bɛna bɔ yan photo cira ne yɛrɛ ma maliyɛn minnu guerre sababu la u bɔr'u place la u bɛ déplacer u bɛ degun kɔnɔ hali sini degun min a tɛ se ka langali a tɛ se ka langali u ye dɔ photo ci ma n'i y'a yɛrɛ la sa e tɛ se ka émission kɛ tugun sen in bɛɛ tolila sɔnni u b'a tigɛ a bɛɛ tolila mais an bɛ se ka to ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ degun bɛ mɔgɔw kan fo dɔw yɛrɛ bɛ ka toli kɔngɔ bɛ mɔgɔw la kalan tɛ ka ɲɛ sɔrɔ foyi don o don aw bɛ bɔ ko karisa ka taa karisa donc il est temps que an ka ko in minɛ ni hakili ye c'est pour cela ne bolo an kan ka dɔn k'a fɔ nin ko min kɛra jugu bɛ Mali la min tɛ anw yɛrɛ tɛ min dɔn parce que nin juguya ye ka se niveau min na a ka jugu donc maliyɛnw ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fanga min bɛ yen sisan waatinin fanga don n'a ala kan'a kɛ n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de ye dɛ mɔgɔw bɛ commencer dɔw bɛ taa Côte d'Ivoire dɔw bɛ taa Burkina dɔw bɛ taa Niger an t'o ɲini ala fɛ n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ ye waatinin ko don pour que an ka don élection ɲuman kɔnɔ an ka se ka jamana ɲɛmaa ɲuman sɔrɔ alhamdulillah jamana ka bila sira tilennen kan sabanan ye mun ye o ye maa minnu n'olu ni jamana ɲɛmaa n'a kalifala la ka fɔ u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔsi donc vraiment n tɛ fɛ ka n da don o la ka se yɔrɔ jan mais ce qui est sûr o ko in kan ka lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye parce que ne yɛrɛ ka jate la défaillance n'o ye fili caman bɔra o yɔrɔ la a bɛ se cogo di seli banna ka ban n ye kibaruya min sɔrɔ seli kun banna u bɛna officiels labɛn mɔgɔbaw pour que u ka don alimami ka bureau kɔnɔ est ce que n faamu u ka don alimami ka bureau kɔnɔ u bɛ taa seli foli kɛ et président sigi n'o waati e yɛrɛ ka filɛ jama min tun bɛ président kɔfɛ téléphone b'u bolo u bɛ tali la u ni président man jan ɲɔgɔn na u n'a man jan ɲɔgɔn na o de y'a to le fait que o jama in tun ka surun président na kojugu o de ye temps di tiɲɛnikɛla in ma a ka teliya joona ka président lasɔrɔ parce que u ka surun ɲɔgɔn na kojugu mais gardiw bɛ sɔn o ma cogo di aw t'a dɔn mɔgɔ minnu don u nana mun kama aw t'a dɔn mun b'u bolo aw t'a dɔn
mais a b'u dégager ka taa fo yɔrɔ jan de ni min bɛ tali kɛ o bɛ tali kɛ wa fana hali o yɔrɔ jan ye mɔgɔ min bɛ se ka fɔ k'i bɛ bɔ o yɔrɔ la ka président lasɔrɔ o k'a sɔrɔ i tɛmɛna maa sigiyɔrɔma 5 la garde corps la président de ye ko denni ye donc vraiment ne bɛ nin yɔrɔw tirer olu yɛrɛ ka u ka kow lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais an kana ɲinɛ ala fana nin yɔrɔ kɔ et en même temps a kan ka kɛ leçon ye maliden bɛɛ ma an ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka jamana basigi inchallah alhamdulilahi rabbil alamin ni ye émission nɔgɔyalen ye nka an tɛ se ka wuli fo an ka an balimaw lasɔmi k'a fɔ an ta kun gosira kuma dɔ la k'a fɔ an ka émission kura inchallahu taala n'o de ye injazatu cheikh yakub dukure an ka cɛkɔrɔba an ka mursidu ruhi a ye baaraba minnu kɛ jamana kɔnɔ ka bɔ maakalaw na fo ka na se a ka kitabu walafilenw ma an da kun sera ma k'a fɔ maa min bɛna o émission in ɲɛnamaya o de ye cheikhu yɛrɛ denkɛ ye a cheikh abubakar dukure ɔ an yɛrɛ sɔrɔ an bolo kɔrɔ an bi yanni émission yɛrɛ ka daminɛ an bɛ se ka dakuruɲa jumɛn fɔ mɔgɔw ye alhamdulilahi rabbil alamin dakuruɲa kelen almarufu la yu'arraf almarufu la yu'arraf mɔgɔ min fɛn min dɔnnen don ka ban o tɛ yira maa la tugun n'i ko ko an bɛna an da don cheikh yakub dukure ka baara kelenw na o ye dɔrɔn ka kɛ leçon ye anw denmisɛnw de ma yaasa an fana ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'u ladege baara la sinon o tɛ ko an bɛna a to a ka lakodɔn maa min ye trophée international ta à 2 reprises diɲɛ kɔnɔ mali tɔgɔ la n'a ma dogo maa si la mɔgɔ b'a fɔ i b'i sigi o kan ko ka dɔn wa mɔgɔ b'a fɔ k'o ma dɔn wa an tɛ baara in tɛna kɛ ko k'a lakodɔn n'o de don alhamdulillah a lakodɔnna sankolo kɔnɔ a lakodɔnna dugukolo kɔ kan o siga t'anw na fiyewu mais baara in bɛ ka kɛ de yaasa anw denmisɛnw an ka dɔn an ka maakɔrɔw ye mun de kɛ an b'a fɔ ne bɛ fɛ ka kɛ cheikh yakub dukure ɲɔgɔn ye ne bɛ fɛ ka kɛ ayiwa imam diko ɲɔgɔn ye ne bɛ fɛ ka kɛ buye ɲɔgɔn ye ne bɛ fɛ ka kɛ ayiwa cheikh ousmane madani hayidara ɲɔgɔn ye mais e bɛ fɛ ka k'a ɲɔgɔn ye est ce que e taara ɲɛɲini a ye degun minnu sɔrɔ a n'a ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ fo ka se bi ma n'a sera nin ma wa leçon in bɛna di anw yɛrɛ denmisɛnw de ma cheikh yakub dukure a ye baaraba minnu kɛ dɔnniya kɔnɔna de ko don parce que ale ye dɔnniya cɛ de ye ale ye dɔnniya boli cɛ de ye nka ne fɛn wɛrɛ diɲɛ ko tɛ dɛ so jɔra yen fɛ yen avion sanna yan o tɛ dɔnniya kɔnɔ a y'o baaraba min kɛ k'a daminɛ depuis Kaye ka na Sikaso ka na Bamako Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a sira caman fɛ a sɛbɛnni siraw a kuma siraw ayiwa a n'a mɔgɔ lamɔ siraw n'o ye taribiya ye n'o ye éducation spirituelle ye an bɛna an da don a la inchallah yaasa maaw ka faamuya sɔrɔ Cheikhu ka baaraw la inchallah an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ inchallah cheikh abubakar dukure ka foli d'i ma o ni lamɛnnikɛjama bɛɛ lajɛlen nin ye émission nɔgɔyalen ye wasalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh